السلام عليكم ورحمة الله. في هاد la leçon إن شاء الله غادي نشوفو la notion de parentage, de précomposition et on va faire une petite initiation à l'utilisation des expressions sur After Effects. En même temps, c'est une sorte de correction pour le devoir intitulé GRU. C'est exactement le même principe, sauf que dans cette leçon, je vais expliquer encore d'autres choses. Je vais profiter à cette correction pour vous apprendre de nouvelles techniques. غادي نبدا دابا بالامبورطاسيون ديال لو فيشي اللي فيه لي زيليمون اللي انا غادي ندير لهم لانيماسيون. غندير دوبل كليك وهاد ليكزيرسيس ديال اليوم غنستعمل فيه انا ان فيشي إلوستراتور ماشي ان فيشي بي اس دي بحال اللي عطيتكم في لو دوفوار باش نيت نتعرفوا على الخصوصيات ديال لي فيشي دو تيب إلوستراتور. دابور في l'importation c'est exactement le même principe, c'est que il a عندي un fichier que je veux récupérer comme étant une image aplatie. alors غنخليه métrage يعني بغيت التصويره ما عندي ما ندير بلي كالك وداكشي اللي في وسط منه. il a عندي الغرض بلي زيليمون اللي كاينين في وسط لو فيشي je veux les animer خاصني ناخد composition conserver les tailles de calque. غادي ندير ouvrir فوالا لاحظوا النتيجه عندنا une composition وعندنا un dossier دارنا فيه كاع لي كالك اللي تخدموا في Illustrator. Alors, vous n'avez pas besoin d'installer Illustrator chez vous. After Effects غادي يعرف directement le fichier Illustrator. ماشي بالضرورة تinstaller Illustrator باش After Effects يخدم بلو fichier Illustrator. Juste نتا quand tu vas l'importer راه After Effects غادي يعرفو. هاد la composition ديالي فاش غندير ليها دوبل كليك غادي afficher ليا كاع les éléments اللي أنا j'ai préparé sur mon fichier Illustrator. Alors, je vais faire un petit tour sur Illustrator باش تفهموا شنو كان خصو يدار قبل ما نامبورتيه sur After Effects. كنجي للفيشي Illustrator ديالي وكنحاول نفهم شنو هما الحويجات اللي انا باغي نانيمي. مثلا هاد لو بغا غيتحرك، هادي وي، هادي كلها غادي تتحرك، لا بواط كذلك. الو اي حاجه انا كنلقى بانها خاصها تانيما اولا خاصها تتحرك بوحدها غادي نجي في لي كالك ديال Illustrator. هنايا فونيتر كالك جو في اغراندير هادشي باش يبان لكم شنو كندير. وهنا كل حويجه انا محتاج نخدم بها درت ليها ان كالك ديالها سيباري. فوالا الحويجات اللي انا عارفهم خصهم يمشيو مع بعضياتهم جمعتهم بجوج في كالك واحد، والحويجات اللي خاصهم يكون كل وحده بوحدها بحال لي بانس داز كل بانس بوحدو. على باز هاد ليلوستراسيون كانت عباره على ان فيشي بحال هذا. انا نوريكم الاصليه ديالها. هذا لو فيشي اوريجينال قبل ما ندير فيه لي موديفيكاسيون باش نانيمي سو افتر افكت. الوغ الا جيت لي كالك ديالو غادي تلاحظوا بان الفيشي الاصلي مخدوم كله في ان سول كالك وداكشي كله عباره على ان جروب. هاد لو ترافاي بحال هكا اون بو با ريكوبيري كلكو شوز ديكسبلواتابل سور افتر افكت. خاص ضروري باش نخدم ونانيمي هاد لي زاليمون ديالي خاص كل اليمون يكون في ان كالك. يعني مثلا هاد الجروب هذا غادي نسيليكسيوني لونسومبل وغادي نطلب كليك دغوا ديسوسي يعني ما يبقاوش عندي ان جروب. فوالا هما تفرقوا. وهنا دابا الا كنتي كتخدم في إلوستراتور خاصك تجي دابا الحويجه بحويجه مثلا بحال هادي عاوتاني حتى هي باقا جروب ها هي كتبان لي كلهم مجموعين عاوتاني كليك دغوا ديسوسي. فوالا دابا قادر انني نختار كل حاجه بوحدها. الوغ مثلا هادي خصني نجي للبانو كالك نكري ان اوتر كالك ها هي لو بوطون نوفو كالك وفي هاد لو كالك هذا غنهز هاد لو بانس بهادي بلا ما نبقى ندخل عاد نقلب على لو كالك ديالي. دابا حيت هو الي سيليكسيوني راه هو فاش كنكليكي عليه بلا فلاش نوار الي سيليكسيوني. هيا عاطيني داك النقيطه بالزريرق ديالو كنكليكي عليها بهاد لو بوتي دوا وكنجليسها هنايا. لاحظوا حتى اللون ديال لو كالك تبدل هنا حمر حيت هنا عندي لا كولور روج. وكوم سا غادي نبقى غادي مع لي زيليمون ديالي كاملين. غناخد ان اوتر كالك غنسيليكسيوني ليليمون الاخر غنهزو نحطو هنايا. ها هو الكالك الثاني ديالي هذا في كالك وهذا في كالك. وهكا غادي نبقى غادي مع ليلوستراسيون ديالي حتى نبريباري كاع لي زيليمون ديالي اللي محتاجهم في ان طرافاي سور افتر افكت. سي سكو جي في ايسي. الوغ حاولت نفرق كاع لي زيليمون اللي انا جو كونت انيمي سور افتر افكت en les répartissant sous forme de calque. وهادشي كله درتو في un document de format vidéo. يعني جيت هنا الفيشير nouveau et j'ai créé un document de type film et vidéo وهنا اختاريت انا juste le HD. libre à vous داك الساعه على حسب لا فيناليتي اللي نتوما كتخدموا عليها de choisir tel ou tel format.
Bien sûr, c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire le choix حتى After Effects. J'ai copié les éléments ديالي ودرت لهم كولي في ان دوكيومون فورما HD juste باش تسهل عليكم نتوما الخدمه وباش نقص علينا لي زيتاب في After Effects كوم سا ما نكثرش عليكم بزاف ديال لي ديتاي. دابا غادي ندوز لAfter Effects pour la suite ديال l'exercice ديالي. Autre chose qu'il faut savoir à propos de fichiers Illustrator, c'est par exemple si je retourne à Illustrator, je vais fermer le fichier, il n'y a rien à enregistrer. Je vais fermer celui-là aussi, sans enregistrer. Je retourne à After Effects. Et là, si par exemple, je veux faire une modification sur un de mes éléments, il suffit de venir sur un de mes calques, aller sur le menu Édition et demander la commande Modifier l'original, le raccourci commande E. Là-dedans, After Effects va ouvrir mon fichier dans Illustrator pour modification. Par exemple, je vais modifier la couleur de cet élément. Je vais double-cliquer pour y accéder. Puis je vais changer la couleur pour autre chose. Double-clic pour sortir. Et je vais enregistrer. Quand je vais retourner sur After Effects, la modification s'est appliquée sur l'élément dans After Effects. C'est très très bien. Il faut savoir que les liés d'After Effects et Illustrator, يعني الصديق الحليف ديالو هو Illustrator. زعما فريمون اللي باغي يدير une carrière في le motion design خصو يدير un petit effort pour essayer de travailler un tout petit peu sur Illustrator. Alors passons à notre animation. Alors comme vous voyez هنا عندي بزاف ديال les éléments. هادو ce sont les éléments ديال هاد لاشين. باش ما يبقاوش عندي هاد les éléments هكا كتار غناخدهم كاملين. Je vais zoomer باش يبان لكم شنو كندير. Alors غناخد هاد les éléments اللي سميتهم شان وغادي ندير ليهم précomposition. يا اما command shift C او لا clic droit précomposition نسميها شان. Voilà, comme ça عندي moins d'éléments à gérer. Très bien. Je vais appliquer un tout petit peu de couleur sur mon illustration. كان ممكن انني ندير هادشي في Illustrator ولكن j'aimerais bien انكم نتوما تعلموا تخدموا في After Effects. Il se peut ان كاين اللي ما كيعرفش كاع تماما يخدم في Illustrator. Alors je vais faire la modification ici sur After Effects. Alors غادي ندير clic droit في le vide nouveau solide. غناخد une couleur grise pour simuler le sol. Je vais prendre هاد les poignées, réduire la taille et la descendre en bas. Je vais la passer complètement en bas de mes calques. J'aimerais avoir un dégradé en bleu pour simuler le ciel. Pour avoir le dégradé, on ne peut pas utiliser le solide. Je vais passer par les calques de forme. Je vais double-cliquer sur l'outil rectangle pour avoir un rectangle qui fait la taille de ma composition. Je vais venir ici sur les options de mon fond. Alors pour le contour, je vais demander à ne pas avoir de contour. Puis pour le fond, je vais demander à avoir un dégradé linéaire. Nous avons une sorte de widget ici. Voilà, pour changer la direction de mon dégradé, ainsi que la transition. Je maintiens Shift enfoncé, comme ça, باش نهبط مقاد ما ندور لا على اليمين لا على اليسار. Alors pour modifier les couleurs, je clique sur le bouton ici, couleur de fond. Et ici, on dit les étapes de mon dégradé. Alors l'étape là, c'est un bleu, en quelque sorte un peu plus foncé. Ou l'étape tania, on a un bleu, mais un peu plus clair. Voilà. Sorte d'avoir un dégradé du bleu foncé vers un bleu clair. Je fais OK. Voilà mon dégradé. Il suffit de passer le calque de forme complètement en bas. Voilà, pour simuler l'effet du ciel et du sol. Je vais faire entrer pour le nommer. On se met ciel. وباش نبدا الخدمة ديالي tranquille. غادي نجي لهاد le calque de forme. Je vais le verrouiller. غندير له هاد le cadenas. Même chose pour le sol. Même chose pour la chaîne. Maintenant, je vais passer à l'animation de mon bras. Le bras l'animation. Alors bien sûr, là, la base, les bulles noires, les bras, les pinces. Bien sûr, tu as animer. كل واحد ندير له l'animation ديالو خاصني les animations يكونوا bien synchronisées en termes de temps. Non. غادي نستعملوا le système de parentage. يعني غنانيميو le parent ou les enfants ديالو غادي يتبعوه.
هاد الحوايج ديجا حنا شرحناهم بديناهم في لا كلاس، ولكن دابا غادي نحطو هادشي اون براتيك، يعني سورتو ان ليكزارسيس اللي عطيتكم كاين اللي ما عرفش يصاغبو، الوغ سي لوكازيون باش نعاودو هادشي مزيان نثبتو هاد المسائل. قبل ما نبدا البارونتاج دابور او نيفو ديال لي زانيماسيون ديالي، نورمالمون هاد البرا هادي الا تحركات غتتحرك باغ روتاسيون، ياك لا روتاسيون هي لو راكورسي دبليو. الا حرك دابا هنا لاحظوا كتحرك بارابور لو سونتر، ديجا سا مانتيريس با. الوغ شنو خصني ندير؟ غناخد هاد لوتي هذا لو راكورسي ديالو سي ايكغيك، وغناخد هاد لاكس دو ترانسفورماسيون وغادي نحطو في البلاصه اللي بغيتها تكون هي لاكس ديال لا روتاسيون ديالي. دابا لا درت لا روتاسيون لاحظوا كدار بارابور لهداك لاكس. فوالا سي سا سكي مانتيريس انا في هادشي، خصني انا لاكس ديالي يكون اكزاكتومون في البلاصه اللي انا عندي بها الغرض في لا روتاسيون. تري بيان. لوبيراسيون الاولى كوموند زد كان انولي، عاوتاني في باش ناخد لوتي دو سيليكسيون غنكليكي على هاد البرا عاوتاني، Y كتعطيني لوتي اللي كيتحكم في لو بوين دونكراج. الوغ جو في عاوتاني بوزيسيوني لو بوين دونكراج ديالي كوريكتومون ici. Je vais retourner عاوتاني les pinces la même chose. Pour chaque pince غادي ناخد le référentiel ديالو غادي يجي تقريبا ici. Même chose pour ça. هذا غادي نحط له le référentiel ديالو هنايا في le centre. Alors je crois هادو هما اللي غيتحركوا، يعني نجرب هادي الا تحركات كتحرك كوم سا سي كوريكت. كوموند زد هادي فاش غتحرك تحرك بهاد الشكل حتى هي سي كوريكت. هادو فاش كيتحركوا غيتحركوا بهاد الشكل هذا. فوالا سا مباغي كوريكت، هادشي اللي انا باغي في لانيماسيون ديالي. دابا جو في باسي او بارونتاج. الوغ نورمالمون لي بانس بجوج غيكونوا بارونتي مع هاد البغا هذا، هادو يكونوا بارونتي مع هاد لو بغا. قلب على لي دو بانس وغادي نبارونتيهم مع هاديك سميتها انا بغا او. الوغ لو بارونتاج هو هذا. جو في زومي شي شويه باش يزيد يبان لينا المنظر. هو هذا داك لو ويدجات ديال لو بارونتاج غنجرو حيت انا مسيليكسيونهم بجوج غادي دير عليهم بجوج، وغادي نسيبلي هاد لو بغا او. هما دابا يسون بارونتي البغا او، هي هادي البغا او. الوغ هاد البغا او نورمالمون حيت هي دابا لو بارون ديال هاد لي دو بانس، الا حركتها غيتحركوا معاها. وهما دي زونفون الا تحركوا ما غاديش يحركوا معاهم لو بارون ديالهم. لي زونفون كيتحركوا بوحدهم، والبارون فاش كيحرك معاه لي زونفون ديالو. هذا هو لو برانسيپ ديال لو بارونتاج. ولاحظوا واحد الحويجه مهمه دابا نزيد نشرحها من بعد، هي لا تيت ليكتور ديالي فين هي. انا باديها من الاول ديال لانيماسيون ديالي. سي تري امبورطون هاد القضيه، باقي غنعاود نهضر عليها من بعد. الوغ شنو اخر عندي؟ هاد البرا هادي دابا خاصها تكون بارونتي مع هادي. الوغ غناخد هاد البرا هي البغا او، و جو في لا بارونتي ها هو ديال بارون اليان. بارون اليان هي هادي ديالها، و جو في لا بارونتي مع لو بغا اللي هي من تحت البغا با. دابا هادي الا تحركات elle va entraîner tout le monde، غتحرك كلشي، لان هذا لو بارون ديال هذا وهادي لو بارون ديال هاد الجويجات. كل بارون كي اونتريني معاه لي زونفون ديالو، هذا كي اونتريني هذا وهذا كي اونتريني لي زوتر. فوالا. و بيان سور لونفون ما كيأثرش في البارون ديالو. فوالا لاحظوا سي سا لو برانسيپ كامل ديال l'opération de parentage. Alors هاد لا بول نورمالمون جو في با لانيمي، ولكن باش تحرك حتى هي جو في لا بارونتي مع هاد لا بارتي باس اللي لتحت. الوغ لا بول هادي غنديرها مع لا باز. لا باز نتاكد منها شنو هي هادشي كامل. وعندي حتى هاد السلسله هادي، هاد لاشين حتى هي خاصها تكون بارونتي مع هاد لا باز. هاد لاشين الي فيرويي جو في لا ديفيرويي، هي هادي الشان. Voilà, غنبارونتيها مع لا باز. Très bien, je retourne ونفيرويها. Alors normalement دابا إلا حركت لا باز شي حاجة نسيتها. وي جو مغابيل أنا نسيت شي حاجة. هاد البرا هادي خاصها تكون لو بارون ديالها هي داك لا باز تا هي. كلشي تبارونطا مع لا باز. لا باز فاش غتحرك كلشي. الوغ هاد لا بول مع لا باز، هاد البرا تا هي مع لا باز، وهاد السلسلة تا هي مع هاديك لا باز. الوغ كوم سا
هذا هو le parent كيتحكم في كل شيء. les autres اللي تحرك كي entraîner juste les enfants ديالو هو شخصيا. فوالا وهذه هي اللي غتحرك tout le monde فاش غنبغيو انيميوها. on va animer حنا هي la base وهاد la base elle va entraîner l'ensemble des éléments de l'animation. C'est ça le principe de parentage.